Gas Michelle D. Hello guys. Oh, gabi giserban haya-haya ko na ning balaya kay kaserban kag ahos. Oh. Unsa ni te? Pickles. Garlic pickles. Garlic pickles guys. Ato ning i-try. Unsa may lami ani? Lami man daw. Awa daw na sa blood lagi. Nadi man ko high blood. Bisa gili high blood, cholesterol. Cholesterol. Oh. Kaya man nila ako basig makasuka ko ate. Si Kuya. Apple cider lagi ako giwanan na. Sa apple cider ni Kuya. Makaslim. Ay. Nan ko na technique na may na. Oh, mao ba? Sige. Ato na i-try guys. Uy. Okay. Ready? 1, 2. Pwede, gamayon lang sa, pwede. Grabe, gidaghan dyan kuya. Imo mo dyan ipadunok na ko tanan, ha? Okay, sa iyo. Ito, ayan na to guys. Tunlong na lang. Okay ra, madara. Madara. Kinuriano manggo daw ni. Okay ra man day. Nawala mang pag sa ahos te. Te, sakto na ni te. Sakto na ako isa. Sakaray mo isa? Amura din ako kaya. Oh, seaweed. Kuya. Seaweeds may nun. Maura to guys. Okay ra ba yapon pero basig din na ako kaya. Seaweed ako kaunon. Bye, thank you. Seaweed ako kaunon.